Hello wapendwa wangu, karibuni tena sana ndani ya channel yangu. Na asante sana kwa yote aliye subscribe. Asante sana kwa yote anaendelea kusupport channel yangu. Asante guys. Basi kwa siku ya leo nawaletea mapishi ya matoke, ndizi ya mbichi pamoja na nyama. Basi kama unapenda ujue kisi nilipiga chakula utamu sana, endelea kuangalia video yetu mpaka mwisho ila na upate idea. Basi na kisi mmeona ndatumikisha ndizi. Hii matoke hapa wanaita matoke kwa mukiganda na waza. Basi shi tunaita bisamunyu. Ya, ndizi ya mbichi ndatumikisha pia chumvi, ndatumikisha pia tomato, ndatumikisha pia nyama ya kusagwa na ndatumikisha ni nyama ya ngombe. Ndatumikisha hii green pepper na ile red pepper, ndatumikisha tungu, ndatumikisha ginger, tangawizi, ndatumikisha pia tungu sumu, ndatumikisha pia hii majani hapa, hii mboga majani kidogo tu, natumikisha celery, natumikisha poiro. Na kwa kwanza ndaanza kwanza na kukatakata nyama yangu. Jinsi mmeona niliuza hapa naisha katiwa, inakatiwa kidogo sana. So ilikuwa mpackage iko deja inakatiwa so. Mie ni kuiachanisha tu. Ndio niko naachanisha. So ndaachanisha nyama. Nikishamaliza achanisha ndaisukula. Nipeke mnajua hata nyama ikie je inafungiwa je. Guys, always kumbuka kuisukula mzuri kabisa. Yo atuye ilikuwa mahali gani, mbele waitia hata mwa ile package ya atuye ilikuwa mahali gani. Okay, so always tukumbuke kusukula chakula yetu. So na tunapasha kumbuka kuisukula mzuri na maji ya kutosha. Hapa niko naisukula na maji ya moto. Wala, nikishamaliza sukula, natia sasa nyama ndani ya mafuta. Mafuta yenyewe nilikuwa nishaichamusha, kisi mmeona, ilikuwa ishachamuka. So natia sasa nyama ndani ya mafuta yetu. So nikishatia nyama natia chumvi. Na kisi mmeona mahali nimepimia chumvi kwa mkono ila nisipitishe kiasi ya chumvi. So mimi natia kapepa kadogo. Kechu kidogo natia onion powder, natia pia ni garlic powder ndio nilitia. Vitunguu ya unga na vitunguu ya unga na ule matunguu kidogo ndio ni tena ya garlic ya unga nasikia na so pia nitia maji ya limao kidogo. So nikishatia nafunika nyama yangu huko sasa mimi naanza menya visamunyu yangu, matoke yangu mimi naanza sasa kuimenya. Na gisi ya kumenya kila mtu ana namna yake ya kumenya, namna yake tofauti ya kumenya matoke. Kuko venye wanatoshaka ngozi tu kuimenyula. Kuko wanaparula, kuko venye wanatokotesha tu hayo hivyo. Kisha wanakia menya, wanatokotesha tu na majani hayo kisha wanakia imenya nyuma. So inadepends na wewe mwenyewe namna gani unapenda. Inadependa wewe mwenyewe gisi unapenda kumenya matoke yako. So ndizi yako. So sasa hivi nakia chungulia nyama yangu na kuigeuza. So kisha nikishamaliza geuza natia sasa vitunguu vyangu. Natia na nilichanga na ile poiro. Okay, so nachanganya mzuri.
Nachanganya vitunguu vyangu pamoja na nyama. Okay. Voilà. Nilitia tu majani yayo. Nilitia tu huku chini majani yayo. Mimi sikutia kabisa pao yangu yote. Na nilitia juu ya kupata. Niko nafuata kakala ka green. Na lakini tu na harufu yayo nao ni nzuri tu. Okay. Lakini kama hauna ile poaro, utaweza tumikisha tu vitunguu. So Nikishamaliza changanya natia sasa mapepa zangu, green, na hivi nimetumikisha green paper na red paper. Nafunika. Narudia tena baadaye nageuza. Nikishamaliza geuza, natia sasa tomato yangu, na hivi mnatumikisha tomato ya kopo kisi umeona. Nachanganya hiyo mzuri pamoja. Nachanganya vizuri. Voilà. Natia pia kale ka kiungo kangu, kanoa de muscade. Banaita tena nutmeg. Naipaulia pia ndani. Voilà, nikishamaliza paula ndani. Paulia hiyo ndani nachanganya pia ndo mzuri guys. Hapa imeshaanza nukia, nyama inaanza nukia vizuri sana. So yummy. Nafunika. Narudia tena baadaye kuangalia. Narudia baadaye kisha dakika kidogo natia tena na geuza, nazungurusha. Nachanganya tena mzuri. So napasha kucheck kuangalia ile bisilungule bisibane chini. Voilà. Sasa hapa nyamangu ikwesha kwa tayari. Nikatia sasa maji. Na nitoshe ingine pembeni ya kukula tu vile. Kama nikukulia ugali. Na nikatia hii ingine nusu kidogo nikatia maji. Juu ya kutia na kupiga na hii matoke. So ya matoke yangu ikwesha kwa tayari. Nachanganya sasa ndani. So nafunika. So naiacha kwa moto kisi niko nakata sasa mboga yangu ya majani. Na hivi mboga ya majani yote sitaikata, ndakata tu miti yake tu. Kisha majani yayo naiacha hivyo. So hii mboga ya majani kama unazoeaka kula chakula ya wa Chinese, wanazoeaka tumikisha sana hii mboga ya majani. Utaikuta sana mu chakula wa Chinese. Voilà, natia sa mboga yangu ndani, nafunika na ndarudia tena baadaye kucheck. Et voilà guys, chakula yangu iko tayari. Guys, hii chakula ilikuwa tamu. Inanukia vizuri guys. Sasa hapo kitaka unatia ka pilipili ndani. Ukitaka unakulia avocado. Nzuri sana, very healthy guys. So nawaza kupitia hii video yangu na utapata idea ya chakula gani utapiga kesho. Okay? So asante basi sana kwa kuangalia video. Usisahau kusubscribe, usisahau kulike, usisahau kushare ili wengine wafaidike, usisahau kuniachia comment nzuri guys. Usisahau kunipatia pia idea ya recipe gani nikupigie next. Na tutaonana mu video ingine, na wapenda sana.